cuatro, hay otro. Hold. Hay otro. Quatro. Oh. Lobster po. Para sa bisita po mga bay. Capitán, voy ganando, 5. Ops. Kawit. Papi. Mga bay, crispy fry. Nakadala pala kami ng mga bay crispy fries. Good morning po mga bay. Mga bay, good morning po. Morning po. Mga bay, magandang umaga. Dahan-dahan lang ito kasi maraming kapaling mga bay. Hindi pa na po kami. So ito po yung panghuli ng pamain. Yung tinatawag na kalapato. Para sa tangigi hunting. Sorry, baby. Pero eso, tienes que tener despacito, porque hay muchas espinas. Ganun lang po. If you feel, venga. Sorry. Only. Yeah. No, pero hold that one. Así. Yeah. Pero sí. Kung may huli po o ganun hihilahin. Vale, sí. Si te sientes algo que está pesado, Pero no importa que agarre el bote. No. Okay na rin? Yeah, sige lang. Y ellos no lo agarran tampoco. Sí, ¿Y tú? sí. Voy a hacer algo. Chef ya está haciendo comida ya. Sí. Kabisaduhin niya po yung bigat. Pag nagbago yung bigat, ibig sabihin may huli po. A ver si cambia de peso, ¿vale? Si hay pescado. Ya. Mira, se ven unas cosas azules ahí en el agua. ¿Qué es eso? Mira cómo luce. ¿Lo ves? Oh, ano yan, kuya? Parang mga ano. Kaliskis po ng isda. De los cáscaras de pescado. Pero son muy brillantes. ¿Te sientes algo? No. Entonces, bueno, Va a gastar toda la batería de la cámara y no voy a sacar nada. Exercise yan, sir. exercise. La batería se va a acabar, cuya. Maubos daw yung battery sa... No vaya a sacar nada. Wala naman kami na ko kaya na. Nagigit ko. Uy, kuwan. Nylon pa. Tanan. Kanang sa nanay nylon. Te vas a sentir, Oh, ¿vale? Si sientes algo que está pesado, ¿verdad? Dije que Jimmy iba a sacar primero. Sige na, ibaba niyo ako. Baka nawala na po yung sayad po. Sige po, ipasayad niyo po. Okay, Sa kabuo, puno. Uy, Mira, mira, mira. Capitán ya sacó también. Está gordo, ¿no? Kalapato. No sientes mucho. Luto tayo ng merinda mga bay. Yan. Takpan natin mga bay. Yun, baligtad na mga bay. Ay, mga bay, nakahuli na tayo mga bay. Yan, meron na yan sir. Kuya, sige. Continue yun. Si Kapitan sa unahan nakahuli mga bay. Kalapat to. Lumahan ba? Tulingan. Creo que hay algo. Ayan, meron na. Creo. Wala. No sé, toma a ver. No, ¿verdad?
Ang nakabitaw. False. Falsa alarma. False alarm. Dali mga bay. Kahuli na. Capitán ya sacó. Sí. Oh, aquí sí hay entonces. Fish doesn't like me. Yun, luto na mga bay. Hanguin natin mga bay. Wow. Solo for eating. Ian. Bugi. Ito. Lingan. Ahora sí. Tara. Dali na mga bay. Nakahuli. Nakahuli ng bisita. Tapos na. Huli na. Oh, vale. Bueno, acá. Diretso lang. Capitán. Nakadali Uno, na, mga bay. capitán. Uno. Gino. Two. Ano makita? Ano makita? Vamos a ver, ¿se hay? Ahorita una pulguita. Ang pag sa kawil po ang sayo, dahan-dahan lang po. Baka makawil. ¿Ah? Gordo no, eh. Pag sa kawil na po. Despacito, ve, cuando está en el food plan. Sa kanya marami. Daghan na yan, bay. Sige, Walang taga, bay. Sir, mini. Papi, cógelo. Mini, sir, cógelo. mini. Sí, cógelo. Hay muchas. Wow! Hay muchas. Oh, sí. Oh, slowly. Slowly. Wow! Dos. Tres. Toma, 4, hay otro. Hold. Hay otro. 4! Oh! Voy ganando, capitán. Voy ganando. ¡Qué lechugo! Isahan lang sa'yo, sir ah. Only one but four. Dali. Coño, vale, por fin. Yo pensé que no iba a sacar nada. 4-3. 4-3. 4-3, Voy ganando. Sir, sa'yo ko, sir. No pasa nada aquí. Sí. Sácalo. Let's butang. Subutan. Mira, güey. Biglaan. ¿Qué tal? Mira, despacito. Ma'am, baka makawil na. Despacito, ¿eh? Coño, vale. One shot for kill. Gino, te voy ganando. I'm winning. Okay na bay. Nakahuli na naman mga bay. Yun! Sí, peleado. Coño, este como que es uno solo porque no pesa mucho. Solo. Uno, sí. Uno. Uno. Capitán, voy ganando. 5. Again, one. One. Ops. Kawit. Oops, papi. Cuidado Aquí con ya viene él. la Slowly. ¿Sí hay? Claro que hay. ¿No confías en tu marido? Gino. Ah, Talakito. muy chiquito. Chiquito na late daw. Bitawan. Release. Claro, Very claro. small. Muy pequeño. Goodbye. Again. Te salvaste. Uy, si Kapito nakahuli. Uy, ganun din mga bay. Maliliit, mga anak. Small din. Very small din. Pero Uy, dalawang dalawa. piraso. Sabi yan eh. Hindi na. Ah, mira. Oh, maglaki ka. Ay, para sa sudog balik namin. Ching! Lumahan? Lanuan. Galunggong, paon. Huli mga bay. Maliit. Mga baby pa. Mga kaningkuan. Sa mo ni siya? Uy, gamay. Ayan, bay. Bay, bitawan natin kay Pasirit. Ayun, dali. Kung Kuya Gino. mga bay, nadala na kay sir. Uy, lumahan. Kay Malaki. gumon-gumunan ng ano. Uy, tulingan. Tulingan mga bay. Muy pequeño. Basta. Gumon-gumuna. Hindi ko yung tulingan. Bien. Dalawa sir. Mira, hay más. Cojo. Oh. Huli mo to sir. Papi, mira. Huli ka ni sir. Ah, huli niya. Sir, sa'yo. It's yours. Coño, va ganando Gino. Bro. No, it's yours. It's It's yours. there's two.
Ay, Emilo. Sí, es tuya. Gino ¿Y este es tuyo? ¿O este es mío también? Sí, es tuya también. Es verde. Coño, no lo puedo sacar allí, no vas a tener que ayudarme. Yung kuya, hindi daw niya kaya. Help me. Sorry. Quítales de pequeño. ¿Cómo lo hizo? Ihuli si Gino. Huli ako mga bay. Uy, 10. Hulingan mo siguro ni. Sí, bonito. Otra vez. O solo. Solo cat, solo. Yun. Oy! Kapitan, nakahuli si Kapitan. Ay, lambod na sa bay. Joder, ya Ha? me van a alcanzar. Abot. Kasi, ma'am pa, saglit lang po ma'am. Kaya nag-abot na naman dito yung ano. Está enredado, sí. Sabi. Suelto. Dali. Guys. Sa piraso. Kaya pala bigat kayo na dyan. No era pescado, era yo. It's not a fish, it's two. Ah, I see. Si Kapitan mga bay, puntahan natin, nakahuli. Kapitan! Capitán. 1, 2, 3! 4, ¿cuántos? Doon, ari kapikas. Tumagaw. Lipat tayo mga bay, kay Silaw. ¿Sí? Yan. Uno radyo niya, sir. Uno! Uno radyo. Solo, no, capitán. Uno. Voy ganando. Mga bay, at magtitimpla ng kape. Mukhang malaki yan ah. Mukhang marami. Yun No es muy bueno. puntahan natin mga bay. No kubit, sir! ¿Cómo que come? Iting! Mga bay, kahuli na naman tayo mga bay. Tumalawa tayo. Kakuriyo. Ha? Kakuri. Ay, Mahirap mga bay kay hindi ako marunong sa kaliwa. ayun. Hindi mo nyo. Pasensyahan nyo na mga bay, nakatalikod ang ano, paghila natin. No. Uy, 2 piraso lang mga bay. Pagkas na kabuti nyo na ikin, tarang bilib. Dos! Dos tuminos! Muy bien, Gino. Nalambot na sa... Gina. Ayun mga bay. 20. 20. Ay, coño. Ayun Brad, nilagyan nyo Brad. Este es mi cable, Gino. Abi Brad mo ha? Ay, Brad ganiya ha dahil. Bear brand. Pancake, paborito. Mami, atrapé uno. Ha? Saan? Se llama Gino. Nakakuha siya yung isa. Yung pangalan Gino. Ya está, po. Gracias. Porque se mezcla con el tuyo por allá. Lo traigo para acá mejor. Basta, si. Ven, para yan. Nakakuha ka pangalan Gino. Yan, okay na. Okay. Okay na. Thank you. Breakfast? Breakfast. Desayuno sa Desayuno. English. Desayuno. Sa Spanish. Sa Bisaya, panimahaw. Sa Ilocano, almusar. Armusar. En español, almorzar. No, almorzar es lunch. Tanghalian. En español, almorzar es medio desayuno, ¿no? Yes, it's lunch. Kampo. Kape po mga bay. Sarap! Bait si pare. Manobra sa langit si pare. Tama rin? Kape po mga bay.
Sa inyong lahat, kape po tayo. Sa langit. Guys, no entendí nada, pero igual me río. ¿Qué dice? Está jugando en el cielo. Bay, bakmaro bay. Bili mga bay. Ang kamay. No me vas a ganar. Ha? Mataas na ang araw po mga bay, kaya wala nang nagasibad sa pangkakalapato. So bago kami magtatangigi ay dadaanan muna namin yung pundasyon ni Tito Larry. Try namin manghuli ng pusit kasi ang plano mga bay, pag hindi talaga nakahuli ng tangigi, punta kami doon sa Virgin Island. So gusto nilang maligo doon at doon na rin kami magtatanghalian. Alright, dito tayo sa spot ng pagtatangigihan. At ganun pa rin po. Sana makahuli tayo. Ganun pa rin po, walang agos. Just hold it. Stop Ano it. ma'am, kapag kasi parang yung isda parang lalapan, antayin niya po na malakas yung ganyan Si talaga. agarran muy fuerte y si es muy alias Dale. Yung pinakamalakas niya po yung antayin niya. Kasi parang kakain yan eh. De grande va a comer de pequeño si está muy fuerte. Si eso espérate de muy fuerte, ¿vale? po, lakas. Vale. Si estaba agarrando. Baka tamaan na dyan, ma'am. Que va a escapar, si no te vas a hacer eso. Y jala muy duro y me tira para el agua. No, no tiro el cable ni nada. No, él tira cable, pero si ya está muy fuerte, si está muy fuerte, Aquí. Ah, vale. si está muy fuerte, I'm safety. es safe. Se agarra fuerte, cuerpo con su fuerza, tú vas a ganar cable. Siya, magpapirsa siya para magsampa ka taga ba? Te vas a sentir como es muy fuerte, fuerte, fuerte. Vale, vale, vale. Doon mga bay, pili na tayo ng ulam mga bay. Ano bang gusto nyo dyan mga bay? Request nyo lang, nandito na lahat. So pili tayo ng pang prito. Tapos ito yung lobster mga bay. Ano yun? Sabaw na, magisahin. Sabaw. Tsaka ito mga bay, bilason. Ano ba Brad? Ito, tsaka yung galunggong mga bay. Yan, simulan natin mga bay. Para sa prito. Iwa tayong Ricardo Mabay para sa Baragan. Lobster po. Para sa bisita po mga bay. Mga bay, dalagang dagat mga bay. Git. Hindi mo lang umalis to. Ha? Okay. Malilit. Labi mo ka. Mga ano lang, liman lang dit. Wah. Di ba, may mga ano kumanto. Diba? Masa ko. Mga galunggong, tali natin yan. Ba't na siguro? Ba't? Hindi na. Ba't Brad? Kani. Yan, ito yung mga galunggong.
Mga bay, mag-isa natin ng para sa lobster. Tubig. May water. Ah! Luto na mga bay. Yan o. Pula-pula na mga bay. Bagtaril na natin mga bay. Ipakapilan natin. Yun. Luto na po. Lagyan natin ng crispy fries mga bay. Para masarap. Yun. Bisita na lang ulit. Dahil bibigyan yung bilis. Yun. Salang pati ka. Brad, lagyan ko ng mantika, Brad. Testing naman tayong magtikim ng crispy fries mga bay. Ang galunggong mga bay, babad. Mga bay, crispy fry. Nakadala pala kami ng mga bay, crispy fries. Naalala ko to mga bay, Tatay Francine. Shout out Ano po sa sa'yo? inyo, Tatay, at kay Ma'am Iris. Uy, ayun. Shout out po kay Kuya Ren. Nandyan po sa Coron. Sa bahay niya po sa Lambingan. Kuya Ren. Pagkain tayo mamaya. Kuya Ren. Shout out po. Shout out sa'yo. Ano ba, tulid sa prostel ah. Namalingki ako nakagapit ng araw. Kita niya ako. Brad boy. Uy. Sarap mga bay. Ulam natin mga bay. Yan. Baka nyo na mamaya mga bay. Update lang mga bay si. Mahiwagang ulam. Pangalaman ng anak ng Espiritu po amin. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po Lord sa biyaya na ibigay mo sa amin. Sa gabi po Lord, salamat po sa kasama ng aming pamilya. Lord, ibigay mo po ang mga pagkain po sa harapan na may kalakasan, isipan at pagmamahalan. Lord, sa po kami Panginoon. Kaya Panginoon, ang lahat ito aming hiling at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na. Ito na mga bay. Atak. Konti na. Yummy, yummy. Yummy. Masa ko, voy a comer. Con mano, pues yo también con mano. Mga bay, first time ni sir makakain ng lobster. Ay kayo po ma'am. No, ako hindi na. Solo eso, Sí, porque después me lleno como ayer. solo para bebe. No me puedo mover. Baka hindi siya makagalaw kagaya kahapon. Ay! Ketchup, ¿quieres? Ketchup po. Ketchup, sus, nagawin ako. Ketchup. Soha. Vale, queso. Kayo na po bahala dyan. Okay, look. Oh, look. No sé cómo se come eso, tenés que dármelo. Thank you, bay. Thank you. Pino. Welcome, welcome. Pino for Kagawad. Okay, okay. Shout out. Ay, okay. Kain mga bay, mga sir, mga ma'am. Kain po. Sa inyo na po yan ma'am. Ah, Kami, lagi man yan. Lagi kami nakakain na kami. Lobster.
Mga bay, sandukan din natin siyempre yung cameraman. Bro. Bye bro. Ito, kuha kayo. Bye. Ha? Baka tutong. Ma'am, di na ba yung lagyan ng tuyo ma'am yung ano nyo, nagsuhan? No, kuya, okay. Sige bay. Kira kay kuya, pahirap naman po. Sarap po sa lawa. Ba, nahilos ang kambat! Sayang! Kawala mga bay! Wala baka wala pag-ibira? What? Latang na, nahilos na rin! Sayang! Makaigo! Banday mo! Dagan diretso! Banday! Isang paon. Idudulang sa bato. Tutuloy Idudulog sa bato. Ay ay! Baka nasami, nasabot lang. Pulo ng samo kung ito. Tanggal na! Tanggal ang kuha na! Naman. Wala ko na. Wow, siguro nagtakbo ng buwang. Wow, siguro. Wow, siguro. May sugat yan! Hey, no. Ano ka? Wow. Balo. Balo mga bay. Hindi dyan sa maigo. Balo. Ano pa to? Dalawang laglag mga bay. Boys na ako tira. Baka sa kanyang mga kamay ang kapalaran. Wala ng tanong. Kapalaran at tangigi mga bay. Hindi ka na malaking isda. Jackpot mga bay. Walang sibad. Maano kasi mga bay, walang agos. Kaya punta na lang kami dun sa Virgin Island, magligo-ligo tapos doon na rin kayo mananghalian mga bay. Eh, dito na kami sa Virgin Island. Welcome po. Ligo muna. Mga bay, magluto tayo ng hamsa. Pertuhin po natin mga bay bago natin sasabawan. Lagyan natin ng repolyo. Ito. Escolorum. Okay, lagyan na natin mga bay dito sa ating kawali. Gulayan. Yan mga bay, ito no? Treto. Lagay ulit.
Bye, sangga na po. Yun mga bay, tulo na itong ating yun. Magalapit. Oh, pa rin. Katawan. Dibdib. Tutok lang guys ah. Hop. Bago lagyan ng gulay, repolyo. Yun. Si, wag na. Kita hindi. Oh, lagyan natin ng maricados, kamatis. Yun. Pakuloyin natin mga bay bago tayo lagyan ng repolyo. Natin ng repolyo mga guys. Lah. Sabing repolyo ay sponsor ba? Ito mo guys. Luto na mga bay, luto na. Okay, hanguin na mga bay. Ang naman anak ng Espiritu Santo. Lord, salamat po sa gabi na ito. Salamat din po Lord sa biyaya na ibigay niyo sa amin sa gabi na ito. Ang pagsasalon po ang mga pagkain sa aming harapan. Naway dagdag kalakasan, kaisipan at pagmamahalan bawat sa po sa aming Panginoon, salamat po sa mga gabi mo sa amin, kasama ng aming pamilya. God, ikaw na po ang bahala sa amin, sa araw-araw, sa aming ginagawa, lalo sa aming pag-vlog po. Kaya God, ang lahat ito, aming hinihiling at pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ina po. Kuya, baot. Visit first. Okay, first, Visit first. Visitors. First pala. visitor. First. El kuya tiene una peluca, mira. Delicioso. Delicioso. Go, kuya. Ayun na Eso es lo que voy a comentarle siempre en el video. delicioso. Sige na. Dilim mo mukha o guna. Kain mga bay. Kain po. Ano yung papi? ¿Ya está? Ang ulo, Serious, ang head. Head. Así está bien. Parang makikiagaw ako sa Sa ilalim yung head. Dalawa. Hinapit ko yan. Entonces ese arrocito. ¿Quieres arroz? Sí, pero yo me sirvo porque tú eres muy... Yes. Papi, deja kuya ko pasar para coger su kabut. Ang ulo na yung ulo. Ang ulo. Muy bien. Kailangan daw niya kanin. Kala mo kaya mong kainin ng ganyan. ¿Tu favorita? Buyong. Chief Buboy. Chief G-Boy. Buang dili. Buyong ka to? Buyong. Tagalog. At ibangan? Chief G-Boy. Ikaw na parang sandok dito. Wala. Samba. Baba na ang ating mga bisita mga bay. Nandito na tayo sa bayan. Uno, dos. Bay, layo para palit bay. Y al agua. Layo. 1, 2 y al agua. Oh my God! Dito mo naman sa dulo.
Yan, pag... Okay. Sabit yung paa mo sa lubid mo, ma. Dandan lang po. Very much daw, ayaw niyo umuwi. Thank you, kuya. Gracias, papá. Gracias por todo. Gino, hermano. Gracias. Gracias. Oo. Thank you, kuya. Thank you. Thank you, kuya. Ingat-ingat lagi. Enjoy, sir. Take care. Ingat po kayo, ingat. Enjoy, kumpare. Kuya, yung